یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ پنڈی کے مناظر ہیں۔ بارش ہو رہی ہے لیکن لوگوں کی ایک بڑی تعداد باہر ہے۔ شیر افضل مروت صاحب اس ریلی کی قیادت کر رہے ہیں۔ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، شدید بارش میں آج پنڈی باہر نکلا ہوا ہے۔ شدید بارش ہے لیکن پنڈی کے لوگ باہر ہیں۔ شیر افضل مروت صاحب آج اس ریلی کی قیادت کر رہے ہیں اور آگے ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں۔ شدید بارش میں لوگ باہر موجود ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح تیز بارش ہے لیکن اتنی سردی میں عوامی سمندر ساتھ موجود ہے۔ لوگ یہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ مناظر ہیں اس ٹائم پنڈی کے، یہ دیکھ سکتے ہیں تیز بارش ہو رہی ہے لیکن شیر افضل مروت صاحب یہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم، یہ پنڈی کے مناظر ہیں۔ شدید بارش میں، تیز بارش میں آج شیر افضل مروت باہر اس ریلی کی قیادت کر رہے ہیں۔ جو ووٹ میں ڈاکہ ڈالا گیا، جو لوگوں کا مینڈیٹ چرایا گیا، اور آج اس تیز بارش میں لوگ بھی باہر موجود ہیں۔ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، تیز بارش ہو رہی ہے لیکن لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ شیر افضل مروت صاحب ریلی کی قیادت کر رہے ہیں۔ یہ تیز بارش میں آج عوامی سمندر باہر موجود ہے۔ آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں، یہ تیز بارش ہے لیکن لوگ باہر موجود ہیں۔ لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہیں۔ یہ مناظر ہیں اس ٹائم پنڈی کے، تیز بارش ہے لیکن لوگ باہر موجود ہیں۔ لو ترازو تول کے دیکھو، 15.5 پاری ہے، نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ تیز بارش ہے، پنڈی سڑکوں پر ہے۔ شیر افضل مروت ریلی کی قیادت کر رہے ہیں۔ لو ترازو تول کے دیکھو، 15.5 پاری ہے، یہ نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ یہ اس ٹائم یہ پنڈی کے مناظر ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں پنڈی میں تیز بارش میں یہاں لوگ موجود ہیں۔ ایک طرف دھوپ ہے، دوسری طرف بارش ہے لیکن عوامی سمندر موجود ہے۔ شیر افضل مروت صاحب اس ریلی کی قیادت کر رہے ہیں اور آپ یہاں عوامی سمندر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ عوام کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ یہ مناظر ہیں اس ٹائم پنڈی کے، یہ ہے پنڈی، یہ ہے پنڈی کا جنون، یہ ہے پنڈی کا جذبہ۔ تیز بارش میں، یہ تیز بارش ہے لیکن لوگ باہر موجود ہیں۔ لوگ ایک بڑی تعداد میں باہر موجود ہیں۔ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، لوگ بارش میں اپنے ووٹ کے حق کے لیے باہر نکلے ہیں۔ لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہیں۔ تیز بارش میں آج یہ قافلہ باہر نکل چکا ہے۔ شیر افضل مروت اس قافلے کی قیادت کر رہے ہیں۔ یہ مناظر ہیں پنڈی کے، یہ ہے پنڈی، یہ ہے پنڈی کا جذبہ، یہ ہے پنڈی کا جنون۔ آج پنڈی بتا رہا ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہے۔ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اس ٹائم پنڈی کے مناظر ہیں۔ تیز بارش ہے، شیر افضل مروت اس ریلی کی قیادت کر رہے ہیں۔ یہ پنڈی کے مناظر ہیں، یہ پنڈی ہے۔ آج پنڈی باہر نکل کر بتا رہا ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہے۔ یہ شیر افضل مروت صاحب ہیں جو آج ریلی کی قیادت کر رہے ہیں۔ جگہ جگہ ان کا شاندار استقبال ہو رہا ہے۔ ابھی یہ جو ریلی ہے یہ راجہ بازار سے گزر رہی ہے۔ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اس ٹائم پنڈی کے مناظر ہیں۔ جگہ جگہ شیر افضل مروت کے قافلے کا استقبال ہو رہا ہے۔ جگہ جگہ پھول پھینکے جا رہے ہیں۔ یہ شیر افضل مروت صاحب ہیں جو آج اس ریلی کی قیادت کر رہے ہیں۔ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اس ٹائم پنڈی کے مناظر ہیں۔ آج سارا پنڈی باہر ہے۔ آج یہ دیکھیں، یہ مناظر ہیں اس ٹائم پنڈی کے۔ یہ لوگ پھول پھینک رہے ہیں، یہ لوگ پھول پھینک رہے ہیں۔ یہ شیر افضل مروت صاحب، یہ دیکھیں نوٹ پھینکے جا رہے ہیں، یہ استقبال کیا جا رہا ہے۔ یہ پنڈی ہے، یہ پنڈی ہے، یہ دیکھیں نوٹوں کی برسات، نوٹ پھینکے جا رہے ہیں، ڈالر پھینکے جا رہے ہیں آج شیر افضل مروت پر۔ آج شیر افضل مروت پر پنڈی میں پھول پھینکے جا رہے ہیں، ڈالر پھینکے جا رہے ہیں۔ یہ پنڈی ہے، یہ پنڈی کے لوگوں کا جذبہ ہے۔ آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں، یہ شیر افضل مروت صاحب ہیں جو آج اس ریلی کی قیادت کر رہے ہیں۔ یہ شیر افضل مروت صاحب ہیں۔ موسم دیکھیں، اس موسم میں عوام کا ایک سمندر موجود ہے، عوام کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں، ان کالی گھٹاؤں میں ان کالے لوگوں کو ہٹانے کے لیے لوگ باہر نکل آئے ہیں۔ یہ ہے مناظر، یہ ہے پنڈی، یہ ہے پنڈی کا جذبہ، یہ ہے پنڈی کا جنون۔ آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں، آج
सारा पिंडी बाहर है। आज शेर अफजल मरवा साहब रैली की क़यादत कर रहे हैं। आज इस रैली पर डॉलर फेंके जा रहे हैं, नोटों की बरसात हो रही है, फूलों की बरसात हो रही है। और आज इस तरह पिंडी बाहर निकला है, आज इस तरह पिंडी के लोग बाहर निकले हैं। इन्होंने बाहर निकल कर ये बता दिया है कि वो इमरान खान के साथी हैं। पीछे आप मौसम देख सकते हैं, मौसम की सूरत हाल देख सकते हैं। इस मौसम में भी हज़ारों लोग बाहर निकले हैं। ये लोग अपने वोट का हक देने के लिए बाहर निकले हैं। अगर मैं आगे दिखाऊं, आगे भी लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। पीछे दिखाऊं, पीछे रैली इतनी बड़ी तादाद में मौजूद है कि कैमरा भी वहाँ तक कैप्चर नहीं कर सकता। लेकिन आज इस तरह पिंडी में लोग बाहर निकले हैं, इसकी मिसाल नहीं मिलती। लोगों ने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं। पीछे आप मौसम देख सकते हैं, मौसम की सख्ती देख सकते हैं। हल्की हल्की बारिश हो रही है, काली घटाएं हैं और ये लोग बाहर निकले हैं। ये लोग फिर भी बाहर निकले हैं और ये लोग ये बताने के लिए बाहर निकले हैं कि वो इमरान खान के साथ हैं, वो इमरान खान के नज़रिए के साथ हैं, वो कैदी नंबर 804 के साथ हैं, वो उस इंसान के साथ हैं जिसने इस पाकिस्तानी कौम का मुकदमा कुफार के ऐवानों में जाके लड़ा, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह का अलम बुलंद किया। और आज शेर अफजल मरवा साहब इस रैली की क़यादत कर रहे हैं। ये जज्बा है, ये जुनून है आज पिंडी में। आज सारा पिंडी बाहर है, आप ये मनाज़र देख सकते हैं। आज सारा पिंडी बाहर है, हल्की हल्की बारिश है, लेकिन फिर भी लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। ये शेर अफजल मरवा साहब है, ये देखें, ये शेर अफजल मरवा साहब है जो इस रैली में शरीक हैं। ये मनाज़र आप देख सकते हैं, ये इस टाइम पिंडी के मनाज़र हैं। ये शेर अफजल मरवा साहब इस रैली में शरीक हैं और इस रैली की क़यादत कर रहे हैं। ये मनाज़र है इस टाइम पिंडी के। आज सारा पिंडी बाहर है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी पिंडी बाहर आ चुका है। बारिश हो रही है, लेकिन आप ये मनाज़र देख सकते हैं किस तरह पिंडी में लोग बाहर निकले हैं। पिंडी में लोगों का आज एक समंदर बाहर निकला है। शेर अफजल मरवा साहब इस रैली की क़यादत कर रहे हैं और आज बारिश में लोग बाहर निकले हैं। आज बारिश में लोगों ने बाहर निकलकर बता दिया है कि वो इमरान खान के साथ हैं, वो इमरान खान के नज़रिए के साथ हैं। ये मनाज़र आप देख सकते हैं, ये इस टाइम पिंडी के मनाज़र है। आज सारा पिंडी बाहर है और पिंडी में जिस तरह आज लोग बाहर निकले हैं, इन्होंने बता दिया है कि इनके मैंडेट को, इनके वोट को चुराया गया है और आज ये अपना हक लेने के लिए बाहर निकले हैं। आज ये अपना हक लेने के लिए बाहर निकले हैं। बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी यहाँ अवामी समंदर मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी यहाँ लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। ये मनाज़र है इस टाइम राजा बाज़ार के, आप ये देख सकते हैं, ये राजा बाज़ार के मनाज़र हैं और बारिश में आज लोग पिंडी में बाहर निकले हैं। बारिश में हज़ारों की तादाद में आज लोग बाहर निकले हैं और बाहर निकलकर ये बता रहे हैं कि वो इमरान खान के साथ हैं, वो इमरान खान के वो इमरान खान के साथ हैं। शदीद बारिश है, लेकिन लोग फिर भी बाहर हैं। ये मनाज़र हैं इस टाइम पिंडी के। आप ये मनाज़र देख सकते हैं पिंडी में किस तरह लोग एक बड़ी तादाद में बाहर निकले हैं। और ये शेर अफजल मरवा साहब अपनी मस्ती में ऊपर सेब खा रहे हैं और नीचे आप ये अवामी समंदर देख सकते हैं, नीचे अवामी समंदर है और लोग बारिश में बाहर निकले हुए हैं। लोग बारिश में अपना हक लेने के लिए बाहर निकले हैं। लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें उनका हक चाहिए। ये मनाज़र हैं इस टाइम पिंडी के। ये पिंडी में आप देख सकते हैं किस तरह एक बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले हैं और पिंडी के लोग ये कह रहे हैं कि इनके वोट का हक इन्हें वापस किया जाए। इस टाइम पिंडी के ये मनाज़र हैं और शेर अफजल मरवा साहब रैली की क़यादत कर रहे हैं। ये जज्बा है, ये जुनून है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का परचम लेकर, इमरान खान की तस्वीर लेकर ये फैमिली इस रैली में शरीक है। आप ये देख सकते हैं तेज़ बारिश में छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं, इमरान खान की तस्वीर मौजूद है और आज ये लोग बाहर निकले हुए हैं। आप ये मनाज़र देख सकते हैं, इस जज्बे को कैसे शिकस्त देंगे। एक फैमिली बाहर निकली है, आप ये देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का परचम, इमरान खान की तस्वीर, हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे। ये है जुनून, ये है जज्बा पिंडी में। आज पिंडी बता रहा है कि वो इमरान खान के साथ हैं। आप पीछे देख सकते हैं बारिश में लोग बाहर मौजूद हैं, बारिश में अवाम बाहर निकल चुकी है। अवाम का ये जज्बा है, अवाम का ये जुनून है।
آج شیر افضل مروت صاحب اس ریلی کی قیادت کر رہے ہیں اور عوام ایک بڑی تعداد میں باہر نکل چکی ہے